અરવલ્લીના મોડાસામાં બસ સ્ટેશન મહિલા કંડક્ટર પર હુમલાનો મામલો સામે આવ્યો। મહિલા કંડક્ટરના મોઢા પર ઈજાઓના નિશાન મળ્યા છે। મહિલા કંડક્ટર મોડાસા ટાઉન પોલીસમાં આ અંગે નોંધાવી સોનાની ગ્રાહકોના 16 જેને લઈને અજાણી 3 મહિલાઓ સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે। बस मोड़ासा चेक डेपोनी अंदर एंट्री थी त्यारे एक महिलाए मैंने एवं कीधुं कि मारा 2 रुपया बाकी है। तो मैं बधा पैसा आपी दीधेला हता एटले मैं एमने बात करती थी कि मैडम मैं तमने पैसा 2 रुपया जे निकळता हता तमारा ए मैं तमने तात्कालिक स्तर पर ज आपी दीधेला छे। आपणे कोई पैसा लेवड़ देवड़ बाकी नहीं, तमारे कदाच चेक करी लो, कोई भूल थई गई होय तो पछी आपणे जोईए छे। बाकी मैं तमने कोई पैसा आपी दीधेला छे। बीजी एक महिला के मारो रुपयो बाकी है तो मैं एमने रुपयो आपी दीधो, तरत ज तात्कालिक स्तर पर आपी दीधो। पछी पेली महिला के ना मारा पैसा बाकी है तो एम कहीने मैं बात करता था एकबीजाने हूँ पाछळ फळी ए महिला मारी पाछळनी साइड बैठेला था एने बात करता था त्यारे बीजी एक आगळनी साइड महिला हती ए उश्केरीने मने आम जेम तेम बोलवा मांडी, गाळो मने के तमे अमारा रोजना 2 रुपया खाई जाओ छो ने आवा केटला पेसेंजरना पैसा खाई जाओ छो ने रोज आवी रीते बधाना पैसा लईने भेगा करो छो ने शुं करशो ने आम ने तेमने खाईने शो क्या जशो ने आवी रीते बधी उश्के। मैं कीधुं बेन पैसा खाવાની क्या વાત આવે? मैं तमने आपी दीधा, ना आप्या होय तो ठीक छे, हूँ तमने आपी दઉં। मैं तमने तात्कालिक स्तर पर पहली टिकિટ तमारी फाड़ी छे, तमने पैसा आपी दीधा छे। પછી શું છે એમ કરતાં કરતાં બેન તો ગાળો બોલતા બોલતા સીધા મારી ઉપર જ આવી ગયા અને મને મારવા માંડે, મારા વાળ પકડીને ખેંચવા માંડે અને પછી વાળ પકડી 2 હાથે અને પછી પેટ ઉપર લાત મારવા લાગ્યા અને પછી પેલી બીજી 3 મહિલાઓ હતી એ લોકોએ આવી ગયા અને બધા ભેગા થઈને મારવા લાગ્યા।